हेलो सांग माने ए होची आमर बिरी गोटा बिरी को आमे फेसणा रे फड़ा कर देइछु बा घुरुणा रे फड़ा कर देइछु। देखंतु एथिरो चोपा बाहर करिबा पई एई बिरी को मिनिमम 2-3 घंटा पर्यंत बतरिबा को पड़िबो। बतरिले हाथ रे रगड़िले यार चोपा बाहरी पड़िबो। चलंतु एई बिरी को आमे गारी करिबा, दही गारी करिबा। देखंतु चलंतु गारी करिबा पई कि बिरी को आमे 2-3 घंटा पई बतरिबा। देखंतु माप अनुसार मु ऑलरेडी गिनाड़ी बिरी नेछि। चलंतु ए बिरी को पानी रे पकेइबा। पानी रे पकेई आमे ए बिरी को बतरिबा। देखंतु सांग माने ए परि भाव रे 2-3 घंटा बतरिले आमर बिरी भल बतरिले तार ऊपर चोपा अंश बाहरे। देखंतु देखंतु मु पानी रे पकेइ देली एबे चोपा बाहरिबनी। आको 2-3 घंटा पर्यंत घोड़े की रखिदेवा द्वारा आमर मंथिले आर चोपा बाहरी पड़ो। एथिरे आमे दही गारी तैयारी करिबा। चलंतु आको घोड़े की रखिदेवा। देखंतु सांग माने बिरी बतरिबार मु 2-3 घंटा हेगला। देखंतु केते सुंदर भाव रे आमर बिरी रो चोपा छाड़ी जाउछि। देखंतु एहीपरि भाव में 10-15 मिनट पर्यंत बिरी को मंथि देवे। मंथिले आमर बिरी चोपा छाड़ी जीव। बिरी चोपा छाड़ी गला परे ए बिरी को आमे ग्राइंडर करदेबा। पूरा बिरी एमती व्हाइट हो जीव। टोटाली आमर बिरी रे चोपा ही रहिबनी। एहीपरि भाव में बिरी हो जीव। 10-15 मिनट पर्यंत हाथ में मंथी 2-3 जगार पाणेला टाइप करदेवे बेले बिरी चोपा बाहरी पड़ो। देखंतु ए होची आमर बिलर बिरी गोटा बिरी को आम फड़ा कर रखिदेलु। चलंतु बिरी को आमे भल भाव में मंथी रगड़ी याकू चोपा बाहर करिबा। देखंतु केते सुंदर भाव में बिरी रो चोपा भी छाड़ीगला। मु आपण मानकु कहिथिली ना एपरि भाव में हाथ रे मंथी मंथी पानी देले सब चोपा बाहरी पड़िबो। देखंतु किंतु 2-3 घंटा मिनिमम बतरिबा को पड़िबो। बतरिले बिरी चोपा स्ट्रांग थाए। बतरिले से बिरी चोपा देखंतु। चलंतु आमे ग्राइंडर जारी रे ग्राइंडर करिबा। ग्राइंडर करी फेंटिकी रखिले गारी भल हम। टिके टिके ग्राइंडर करवा कारण टिके बहल ग्राइंडर करिया को पड़ो। पानिया हो गले गारी भल आसबनी। गारी तैयारी कले गले भल हेनी। चलंतु ग्राइंडर करवा। तापरे स्लाइट सुजी टिके पकई बिरी और सुजी को फेंटिकी मिनिमम घंटाड़ी रखिबा। देखंतु बिरी को मु ग्राइंडर करिनेली। देख केते सुंदर भाव रे हमर बिरी पूरा मिक्स करदेली ग्राइंडर रे। देखंतु केते फाइन भाव रे मु बिरी करी। एथिरे बिरी रो क्वांटिटी अनुसार आमे लूण पकेइबा। गारी करिबा तेनो टिके सुजी पकेइबा। ऑलरेडी मु गोटे पाए 200 ग्राम पाए बिरी बतेरथिली। देखंतु सेथिरे 100 ग्राम सुजी पकेइबा बा मिनिमम 50 ग्राम पकेइले मध्य चलिबो। बिरी जदि आपण टिके काठुआ बाटी थिबे ताहले कम सुजी पकेइबे। पातळ बाटी थिबे टिके अधिक सुजी पकेइबे। किंतु अधिक टिके सुजी पकेइले अधिक समय टिके मिक्स करिकि रखिबे। जो द्वारा सुजी रे पानी पड़िले सुजीटा फुलिले से बिरी सहित समान हबो। चलंतु पकेइबा तापरे फेंटिबा। देखंतु बिरी और सुजी रो क्वांटिटी अनुसार मु लूण पकाउछि। चाकी भी पकेइले चलिबो। पछे भी टिके परे पकेइले भी चलिबो। चलंतु फेंटिबा आमे।
ହାତରେ ବି ଫେଣ୍ଟିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିକି ସୁଜି ପକାଇଛି। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଏଥିରେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ମେସିଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଚଣା ଜାଇ, ଅଦା ସବୁ ପକାଇକି ଗାରିକି ଆମେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଛାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାରି କଅଁଳ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ତେଲ କଡ଼େଇରେ ତାତିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗାରି ପାଇଁକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଫେଣ୍ଟିଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ହଲ୍ କରିକି ଆମେ ଗାରିକୁ କଡ଼େଇରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଗାରି ଭାଜିବୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ହଲ୍ କରିକି କଡ଼େଇରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଗାରି ଫୁଲିକି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କି ଓଲଟି ଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ଗାରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଗାରି ହାତ ତିଆରି ବା ଘର ତିଆରି ଗାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଗାରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ହାତ ତିଆରି ଗାରି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦହି ଗାରି ପାଇଁକି ଅଲରେଡ଼ି ଦହିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣକୁ ପକାଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇବା, କାରଣ ଦହିର ହରଡ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦହିକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ହାତରେ ଫେଣ୍ଟିଲେ ହେବ, ତେଲରେ ଫେଣ୍ଟିଲେ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିକି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦହିକୁ ଫେଣ୍ଟିବା। ପୁଣି ସେଥିରେ ଗାରିକୁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦହିରେ ଚିନି ଲୁଣ ପକାଇକି ପାଣି ଟିକେ ପକାଇକି ଟିକେ ପତଳା କରି ରଖିଦେଲି। ଆମର ଘର ଦହି ନାହିଁ, ପକେଟ୍ ଦହି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆମର ହେଉଛି ଗାରି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଗାରିକି ଛାନିକି ରଖିଥିଲି। ଦହି ଗାରି ପକାଇବା ପାଇଁକି ଦହିରେ ଗାରି ପକାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ 7-8ଟି ଗାରିକୁ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ପକାଇକି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟି ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦହି ଗାରିକି ପର୍ଜନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଗାରି ପକାଇଦେଲ ଦହିରେ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଗାରି ପାଇଁକି ପର୍ଜନା କରିବା। ସ୍ଲାଇଟ୍ ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ 4-5ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇବା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଚାଲନ୍ତୁ ପର୍ଜନା ପାଇଁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମରିଚଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ମରିଚର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିଚକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମରିଚ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପର୍ଜନାକୁ ଆମେ ଦହି ଗାରିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଦହି ଗାରି କିପରି ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦହି ଗାରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପର୍ଜନା ମିନିମମ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ପର୍ଜନାକୁ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରି ଦହି ଗାରିରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ଦହି ଗାରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦହି ଗାରି ହେଇଗଲା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଦହି ଗାରି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଆମେ ଦହି ଗାରିକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମର ଘରେ ଦହି ଗାରି ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦହି ଗାରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।